नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो टिको शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखता। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रहिछि कालिठु पुणी बढ़ी पारे गैस दर। साधारण लोकंक बढ़िबो खर्च महंगा परे महंगा बाड़ पेशी होउछंती साधारण लोके। लगातार गैस दर बढ़ी चली। गत किछि दिन तले गैस दर वृद्धि होइथिबा बेले आसंता कालिठु पुणी गैस दर बढ़ी पारे बोली सूचनारू जणा पडुछे। मिलिथुवा सूचना अनुसार प्रति मास पहिले एलपीजी मूल्य निर्धारण करा जाई आसुछे। सही हिसाब रे आसंता काली गैस दर रे वृद्धि घटी पारे बोली सूचना मिलुछे। गैस दर वृद्धिर आउ एक बड़ कारण हेउछि अंतरराष्ट्रीय बाजार रे गैस दर लगातार वृद्धि होबार लागिछि। तेणु पुणी रोषेई गैस दर वृद्धि पाइबारे आशंका देखा देइछि। तेबे एठारे कहि रखुछु कि मे मासरे 2 थर बढ़ी सारी गैस दर। मे मास 7 तारिख रे 14.2 किलोग्राम घरोई गैस सिलिंडर पिछा अचानक 50 टंका को वृद्धि कर जाइथिला, जहाकु नै साधारण लोकंक चिंता बढ़ी जाइथा बेले मे मास 19 तारिख रे तेल कंपनी गुडिक गैस दर 3 टंका 50 पैसा वृद्धि करथिले। आउ एबे पुणी गैस दर वृद्धि हेबाकू जाउछे। अदेखा प्रवृत्ति खबर केकेंको परलोक। ओडिसा रे शोकर छाया एक कनसर्ट रे गीत गाई लक्ष लक्ष ओडिसावासी जिणिथिले मन। केकेंको परलोक ओडिसा रे मध्य खेली जाइछि शोकर छाया। कटक रे आयोजित एक कनसर्ट रे गीत गाई लक्ष लक्ष ओडिसावासी मन जिणिथिले केके। 2019 नवेम्बर 18 तारिख रे कटक बालीजात्रा आसीथिले केके। बालीजात्रा रे से गीत परिवेषण करथिले। निजर अनेक हिट गीत को लोकंक आगरे परिवेषण करथिले, जहाको उपभोग करथिले उपस्थित दर्शक। दीर्घ 2.5 वर्ष पूर्वे आयोजित होइतबा एही कनसर्ट एबे लोकंक वियोग परे पुणी थरे सही मुहूर्त को मने पकाई देछि। आउ केकेंक अकाल वियोग समस्त को हतबाक करिछि। अदेखा प्रवृत्ति खबर श्री लिंगराज मंदिर अध्यादेश स्पष्टीकरण रखिले राज्य सरकार। कहिले आईन रो होइनी उल्लंघन। श्री लिंगराज मंदिर अध्यादेश 2020 रे कौनसी नियम भंगा होइनी। केंद्र गृह मंत्रालय को चिठी लिखि एपरी जवाब रखिछंती ओडिशा सरकार। केंद्र संस्कृति मंत्रालय पूर्वरु एने आपत्ति उठाइथिला। यहाँ पर मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र केंद्र गृह सचिव को चिठी लिखि जवाब रखिछंती। से कहिछंती एही अध्यादेश रे मुख्य लक्ष्य हैला मंदिरर रक्षणाबेक्षण और परिचालना को व्यवस्थित करिबा। एही अध्यादेश आमसा एक्ट 1958 को उल्लंघन करुनी। सरकार कहिछंती मंदिर संपत्ति को ले जागरे देबा पई देवोत्तर कमिशनर को क्षमता दिया जायछि। तेणु मंदिर संपत्ति परिचालना क्षेत्र में आमसा एक्ट को एही अध्यादेश विरुद्धादेश करुनाही। मंदिर परिसर और बाहर दुकान खोलिबा नै केंद्र संस्कृति मंत्रालय उठाइथिबा आपत्ति उपर सरकार दर्शाइछंती जे एबे लिंगराज मंदिर परिसर रे 8टी और बाहर 115टी पूजा सामग्री दुकान रहिछे। सेवायत और श्रद्धालु मानक सुविधा पई एही दुकान गुडिक वर्ष वर्ष धरि रहिछे। एही दुकान गुडिक व्यवस्थित करिया पई अध्यादेश रे आवश्यक बंदोबस्त करा जायछि। तेणु कीर्तिराज को क्षति पहुंचेबा नहीं। अदेखा प्रवृत्ति खबर विद्युत विभाग कार्यालय रे एसडीओ लगाइले लाडेन फटो। तदंत हेबारु कहिले एबडी कथा। उत्तर प्रदेश फारुखबाद विद्युत विभाग कार्यालय रे देखिବାକୁ मिलिछि अजब चित्र। एठिकार दायित्व थिबा एसडीओ कार्यालय परिसर रे कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लाडेन को फटो लगा जाइथिबार देखिବାକୁ मिलिछि। एनै एसडीओ रविंद्र प्रकाश गौतम को पचरा उचरा करिबारु से अजब जुक्ति रखिछंती। से कहते कि लाडेन विश्वर सबुठारु श्रेष्ठ इंजीनियर। सूचना मुताबक मंगलवार दिन सकाळे जेतेबेले कर्मचारी माने एसडीओ कार्यालय रे पहुंचीथिले सेमाने देखिବାକୁ पाइथिले कि कार्यालय परिसर रे कुख्यात आतंकवादी लाडेन को फोटो लागिछि। एही फोटो तले सदैव ओसामा बिन लाडेन विश्वर सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर और यह तले एसडीओ रविंद्र प्रकाश गौतम को नाम लेखा होछि। एनै जेतेबेले एसडीओ रविंद्र प्रकाश को पचराउचरा कले से कहते कि तांकर गुरु हेउछंती लाडेन। यासो लाडेन विश्वर सबुठारु बड़ इंजीनियर बोली से कहते। हेले जने आतंकवादी फोटो सरकारी कार्यालय रे लागवा नै एबे राज्य रे चर्चा जोर धरिछि। एही फोटो एबे सोशल मीडिया रे बेस भाइराल होछि। एसबु दृष्टि रखी तुरंत एसडीओ कार्यालय लाडेन को फोटो काढ़ी निया जाइथिबा
କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଏସ୍ଡିଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ରହସ୍ୟମୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ଧାରରୁ ହୋଇପାରୁନି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ନିକଟରେ ରହିଛି 550 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠ। ଆଉ ମଠରେ ରହିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତଳେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲାଯାଇ ପାରିନାହିଁ କି କେହି ପ୍ରବେଶ ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବାବେଳେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କମିଟିର ଏକାଧିକ ବୈଠକ ବି ବସିଥିଲା। ଗବେଷକମାନେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ଧାର କାରଣରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଥାଇପାରେ। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ରାଜା ରାଣୀ ଗୁପ୍ତରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର, ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଗାଁ ମୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ରଖି ସାରା ଗାଁ ବୁଲାଇବା ପରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନିଆ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର, ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ 103% ବର୍ଷିବ। ଆଇଏମ୍ଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା। ଚଳିତ ଥର ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅନୁମାନଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇଏମ୍ଡିର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଚଳିତ ଥର ଅଧିକ ରହିବ। 103% ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ଆଇଏମ୍ଡି କହିଥିଲା ଚଳିତ ଥର ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ 106% ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ବର୍ଷା ନେଇ ଅନୁମାନ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର କେରଳ ଛୁଇଁছে। ଅଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର, ସ୍ୱାମୀକୁ 3 ଓଳି ମ୍ୟାଗି ଖୁଆଉଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଆନିଆ କଥା କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୈସୁର ସହରରେ। ଏହି ମ୍ୟାଗିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। କଥା ହେଉଛି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସବୁଥିରେ କେବଳ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଶେଷରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରୋଷେଇ କରି ଆସେ ନାହିଁ କି ସେ ରୋଷେଇ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍କୁ ଗଲେ ମ୍ୟାଗି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କିଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରେ କେବେ କିଛି ରାନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଫିସ୍ ଯିବା ବାହାନା ଓ ଥକି ପଡ଼ିବା ବାହାନା କରି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମ୍ୟାଗି ପ୍ଲେଟ୍ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଅଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ବୁକିଂର ସବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 2019 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରୁଣା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ଲେଟ୍ ବା HSRP ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1ରୁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ସିଆମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗାଡ଼ିର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ଓ ସ୍ଥାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବୁକିଂ ପାଇଁ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର STA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କିପରି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ନେଇ STA ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିଆମ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ବ୍ଲକ ମାଇ HSRP ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ପୋର୍ଟାଲରେ 2 ଚକିଆ କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ସୂଚନା ଦେବେ। କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ପୋର୍ଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଯଦି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଚଏସ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଜାଗା ସ୍ଥାନ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏହି ନମ୍ବର ବଦଳାଇ ପାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ
प्रथमे गाड़ी नंबर बदलाइबा पई केते टंका धार्य कर जाइछि से बाबद उल्लेख कर जिवो। दुई चकिया गाड़ी नंबर प्लेट बदलाइबा लगी 320 रु 380 टंका पर्यंत खर्च करने को पड़ो। सेपरी 3 चकिया गाड़ी 350 रु 450 टंका, 4 चकिया गाड़ी 590 रु 700 टंका एवं भारीजान 600 रु 800 टंका धार्य कर जाइछे। देखा प्रवृत्ति खबर एबे आउ कटिबा नहीं ओवर स्पीडिंग चालान। एही 5 एप्स बंचाइबा हजार हजार टंका। एबे चालान रु बर्थिबे चालक आउ कटिबनी ओवर स्पीडिंग चालान। हाँ दर्शक बंधु, एबे चालान को मिलिबो सामान्य आश्वस्ति। आपण जहाँ शुणुछंती एकदम सत, एनिकी ओवर स्पीडिंग रे कटुथवा चालान रु बर्थिबे चालक। दिल्ली एवं अनेक सहर रे स्पीड लिमिट रा पालन न करिबा द्वारा भारी जरिमाना देबाकू पड़ुथिला। तेबे ओवर स्पीडिंग चालान ठारू रक्षा पाइबा सेबेठारू आहुरी मुश्किल होईगला जेतेबेले स्पीड कैमेरा लगाई गला। तेबे जदि आप ओवर स्पीडिंग चालान काटिबा पोठारू निजको सुरक्षित रखिबाकू चाहुछंती ताहले आज आमे आपनको 5टी एमिति स्मार्टफोन एप्स विषय जणाइबू जहाको आपण निज फोन रे डाउनलोड करी चालान काटिबा ठारू रक्षा पाई परिबे। एही एप्स आपनको रोड उपरे लागितिबा स्पीड कैमेरा विषय पूर्वरु ही अलर्ट करि देबो आ आपण निजर गाड़ी रो स्पीड को कम करि परिबे। ताहले आसंतु जानि नेबा कोन रहिछि सेही सब राडार बोर्ड, स्पीड कैमरास एंड जीपीएस, स्पीड कैमरा राडार डिटेक्टर, स्पीड कैमरा डिटेक्टर, राडार डिटेक्टर, जीपीएस मैप्स, वेज, स्पीड कैमरा जाकि राडार डिटेक्टर, पुलिस कैमरा। देखे प्रवृत्ति खबर आसिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 11तम किस्ती जारी। एपरी 5 मिनिट रे जांच करंतु बैलेंस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 11तम किस्ती जारी करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेशर राजधानी शिमला रे आयोजित होइतवा गरीब कल्याण सम्मेलन रे अंशग्रहण करी कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री मोदी बटन दबाई 10 कोटी चाषी बैंक अकाउंट रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे 11 किस्ती भाव 21,000 कोटी टंका स्थानांतर करिसंती। एहिपरि मिनिट रे जांच करंतु आपनक अकाउंट रे टंका आसिला ना नाही। प्रधानमंत्री किसान ऑफिशियल वेबसाइट जहाँकि pmkisan.gov.in परिदर्शन करंतु। पोस्टर डाहण कोणरे थिबा हिताधिकारी तालिका टैब उपरे क्लिक करंतु। ड्रॉप डाउन रु राज्य, जिला, सब जिला, ब्लॉक एवं ग्राम भली सविशेष तथ्य चयन करंतु। तापर रिपोर्ट पांतु ऊपर क्लिक करंतु। एथरे क्लिक करिया परे हिताधिकारी तालिकार सविशेष तथ्य प्रदर्शित हेबो। आपण एही प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 किंबा 01124300606 को मध्य कॉल करि परिबे। कृषकों आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने लक्ष्य रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करथिले। एही योजना अधीन रे हिताधिकारी चाषी को प्रतिवर्ष 6,000 टंका आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछे। एही राशि प्रत्येक को 2,000 टंकार 3टी समान किस्ती रे सेमानक अकाउंट रे सीधासलख कृषक मानकु हस्तांतर करे जाए। एही किस्ती गुड़िक प्रति 4 मास रे आसे जथा वर्ष को 3 थर। एही योजना अधीन रे 2,000 टंका कृषकों अकाउंट को पठा जाए। प्रवृत्ति खबर ओडिशा हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय लागू होगा 1992 पेंशन नियम। कनिष्ठ अध्यापक क्षेत्र में यह नियम लागू कर उच्च न्यायालय राय देइछंती। पुराना पेंशन नियम लागू पई होइथुवा आवेदन को ओडिशा हाईकोर्ट सबुज संकेत देइछंती, जहां नहीं कनिष्ठ अध्यापकों क्षेत्र में खुशीर माहौल देखा मिली। सूचना मुताबक 2002 मसीह एमाने नियुक्ति पाइथिला बेले ओडिशा लोकसभा आयुक्त पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। हेले परवर्ती समय राज्य सरकार पुराना पेंशन नियम रे संशोधन करथिले आ नुआ पेंशन नियम 2005 मसीह लागू हेबा नै नोटिस मध्य जारी करथिले। यहाको विरोध करी हाईकोर्ट रे पहुंचीथिले आवेदनकारी। नूतन संशोधन आईन आसिया पूर्व सेमाने नियुक्ति पाइथिबारु तेणु तांको पक्षरे पुराना नियम लागू करबाको से मान्यवर न्यायालय अनुरोध करथिले। आवेदनकारी अनुरोध को विचार करी ओडिशा हाईकोर्ट सेमानक युक्ति को स्वीकृति दैछंती। कनिष्ठ अध्यापकों क्षेत्र में पुराना पेंशन नियम बा ओडिशा सिविल सर्विस पेंशन रूल 1992 लागू कराजिबाको निर्देश दैछंती। देखा प्रवृत्ति खबर बीच बजार उलग्न नाच सोइछि प्रशासन। बजारी नाच समाज में लज्जार समस्त सीमा पार आईन कानून को खातिर नहीं। सहर मझिरे शह जनगहली हेउछि उलग्न नाच। ता सांग को राति तमाम जमुछि मधुर आसार आउ बेफिकर होई नाचुंती युवती। केतबेले अधा कपड़ारे तो आउ केतबेले बिना कपड़ारे। एभली दृश्य देखा मिली गजपति जिला हाड़ू भांगी पंचायत सदर महकुमार। तेबे किछि दिन धरी
ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏଭଳି ନୃତ୍ୟର ଆସର, ଯାହା ବିଦେଶରେ କେସିନୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଏହା ସହ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଜୁଆ ଖେଳ। ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ଏପରି ଆୟୋଜନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ନୃତ୍ୟ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଯେ ଗରମା ଗରମର ମସଲା ଡ୍ୟାନ୍ସର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରେକର୍ଡ କରିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିବେ ତେବେ ଫୁଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫୁଟିବ। ଖବର, ନଦୀ ଭିତରେ 15 ମିନିଟ୍ର ସଂଘର୍ଷ, କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ନାବାଳକ। ନଦୀ ଭିତରେ ନାବାଳକର କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢ଼େଇ। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଚାଲିଲା ଏହି ଲଢ଼େଇ। ମାତ୍ର ସାହସର ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏହି ଯୁବକ। ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅରାଜି ଗାଁରେ। କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ। ଲଢ଼େଇରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼, ହାତ ଓ ପିଠିରେ ଆହତ ଲାଗିଛି। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଗତକାଲି କାଣି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଁର ନଦୀ ତୁଠରେ ପାଣିର ଗଭୀରତା ଓ 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ଥିଲା। ଅମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ସେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ସାହସର ସହ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଟି କରିଥିଲେ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଓମ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଲୋକେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର, ମଶାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ରକ୍ତ। କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମଶାଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଖାସ୍ କରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ରକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ମଶାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନ ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ମଶାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଲାଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେଡିସିନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନର ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ମଶାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବାରେ ମଶା ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ରକ୍ତ ମଶାଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଆସିଡ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମଶା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ନ୍ୟୁୟର୍କର ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଆସ୍ଥାମା କେୟାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଝାଳୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତ ମଶାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବୋହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମଶା ଅଧିକ କାମୁଡ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଅଣ୍ଡିରା ମଶାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମାଇ ମଶାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଥିବା ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଶାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡିରା ମଶାମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏକ ଶବ୍ଦ କରି ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଇ ମଶାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଣ୍ଡିରା ମଶା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସହିତ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇଲେ ମଶାଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା